হিমন্ত শর্মাজি নাকি জেলে যাবেন। এটা আমি বলছি না, এটা পাপ্পু বলছে। পাপ্পু এইমাত্র আসাম গিয়েছিল এবং আসামে গিয়ে কি আবল তাবল বকতে শুরু করেছে। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी इसको छोड़। আর তারপর পাপ্পুকে হিমন্ত বাবু যেভাবে ধুয়ে দিয়েছেন আপনারা নিজেই দেখে নিন। হিমন্ত বাবু, রাহুল মানে কে একটু বলবেন কি? राहुल गांधी मतलब पप्पू है। এবার হিমন্ত বাবু এটাও বলে দিন যে পাপ্পু কবে নাগাদ কি করতে পারবে না। तो 7 जन्म का बाद ही वो हिमंत बिश्व शर्मा का बाल बांका कर पाए। ये जो बोल रहा है हिमंत बिश्व शर्मा को अरेस्ट करेगा, इंदिरा गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राजीव गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राहुल को नया जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं होगा। তাহলে পাপ্পু এবার 7 জন্ম পরেই এসো, আর সাথে নেহাকেও নিয়ে এসো। ওকে টাটা, রাধে রাধে।